Warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Yulianti. You can call me Bu Yuli or Miss Yuli. I'm an English teacher at SMP Negeri 1 Panguragan. Okay, we're going to discuss about greetings and leave taking. Kita akan membahas tentang ungkapan sapaan dan berpamitan. First, you need to know about the learning objectives. Pertama, kalian harus tahu apa tujuan pembelajarannya. The first is, you will be able to greet people in English. Kalian akan mampu untuk menyapa orang dalam bahasa Inggris. And second, kedua, you will be able to take leave in English. Kalian akan mampu berpamitan dalam bahasa Inggris. Let's start with greetings atau sapaan. First, we're going to discuss about AM or PM. AM digunakan sebagai penunjuk waktu dari jam 00.00 malam atau jam 12 malam sampai dengan jam 11.59 siang. Sedangkan PM digunakan sebagai penunjuk waktu dari jam 12 siang sampai dengan jam 23.59 malam atau jam 12 malam ya, hampir jam 12 malam ya. Expressions of greetings, kita langsung membahas tentang ungkapan sapaan. We have 5 expressions here and also the responses. Kita punya 5 ungkapan di sini dan beserta dengan tanggapannya atau jawabannya. The first is good morning. Good morning diucapkan dari sejak terbitnya matahari sampai dengan jam 12 siang. And the response for good morning is good morning. So you say good morning and the answer is good morning. Okay. Next is good afternoon. Good afternoon diucapkan dari jam 12 siang sampai dengan terbenamnya matahari. And the response for good afternoon is good afternoon. So you say good afternoon. Good afternoon. Okay, and then good evening. Good evening diucapkan dari semenjak terbenamnya matahari hingga malam sekitar jam 4 pagi ya. Ya, ini memang berbeda-beda untuk waktu. Jadi kira-kira sekitar jam 4 pagi. Kita bisa mengatakan good evening. Good evening. And the response is good evening. So you say good evening and the response is good evening. And then you can also say hello. The response for hello is hello. 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 Hello ini lebih formal atau lebih resmi daripada hi ya. Hi. Hi. Hi diucapkan ketika kalian menyapa teman kalian ya. Now let's try it out. Sekarang mari kita coba. What do you say to greet people at 9 a.m.? Apa yang kalian katakan untuk menyapa orang pada jam ini? Great! You say good morning. Good morning. Selamat pagi. What about 1 p.m.? What do you say to greet people at 1 p.m.? Correct. You say good afternoon. Good afternoon. Selamat siang. More. What do you say to greet people at 5 p.m.? Apa yang kalian katakan untuk menyapa orang pada jam ini? Yes, excellent. You say good afternoon. Good afternoon. Selamat sore. What about at 8 p.m.? What do you say to greet people at 8 p.m.?
Apa yang kalian katakan untuk menyapa orang pada jam ini? Super. You say good evening. Good evening. Selamat malam. Now we're going to discuss about asking how someone is. Sekarang kita akan membahas bagaimana menanyakan kabar seseorang. Actually, there are more expressions. Sebenarnya ada lebih banyak ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menanyakan kabar seseorang. But we focus only on these three. Kita hanya fokus untuk tiga ungkapan ini ya, beserta jawabannya ya. Okay. Now please repeat after me so you can practice how to pronounce it. Sekarang ulangi supaya kalian bisa berlatih bagaimana melafalkannya. How are you? How are you? How are you doing? How are you doing? How is everything? How is everything? I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. I'm pretty good. I'm pretty good. Not bad. Not bad. Okay. 3 expressions ini artinya hampir sama ya. Apa kabar? Jadi menanyakan kabar. Sedangkan untuk responsesnya, I'm fine, thanks. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Kalian juga bisa mengatakan I'm good. I'm good, thanks. Atau I'm very well. I'm very well, thanks. I'm very well, thanks. Nah, akan lebih baik kalau kita juga bertanya balik ya. I'm fine, thanks. And you? I'm fine, thanks. And you? Atau I'm fine, thanks. How about you? I'm fine, thanks. How about you? Atau bisa juga what about you? What about you? Okay. I'm pretty good. Nah, I'm pretty good maksudnya cukup baik. Cukup baik. Cukup baik ya. Not bad. Not bad. Nah, not bad ini kita ucapkan kalau kabar kita biasa-biasa saja. Nothing special, tidak ada yang special ya. So you can say not bad. Nah, ketika menjawab ungkapan kabar atau pertanyaan kabar dari seseorang yang belum begitu dekat dengan kalian, akan lebih baik kalau kalian mengucapkan I'm fine, thanks atau I'm pretty good. Itu juga sudah cukup. Kenapa? Karena kalau kalian mengatakan I'm not fine, aku tidak merasa baik atau kabarku tidak baik ya. I'm not fine atau I'm not good atau I'm not feeling well. Nanti orang yang bertanya ke kalian itu akan bertanya balik, why? Dia akan menanyakan alasannya, why? Mengapa? Atau kenapa? Nah, you have to prepare the reasons. Kalian harus menyiapkan alasannya ya. Oke, jadi alangkah lebih baiknya kalau kalian menjawab pertanyaan yang menanyakan kabar dari orang yang tidak begitu kalian kenal, maka atau yang tidak begitu dekat dengan kalian hanya mengatakan I'm fine, thanks. Okay, let's practice the dialogues. Please repeat after me. Ulangi ya, so you can practice how to pronounce it. Jadi kalian bisa berlatih bagaimana melafalkannya. Hi Benny, how are you?
I'm fine, thank you. How about you? I'm fine too, thank you. Good afternoon, sir. How are you? Good afternoon, Udin. I'm fine, thanks. And you? I'm fine too, sir. Thank you. Oke, kalian bisa coba untuk berlatih lagi. Bisa dengan membaca dari buku paket ya. Karena dialog ini didapat dari buku paket juga. Now we move to how to express leave taking atau bagaimana berpamitan. Okay, these are the expressions for leave taking and the responses. I will read for you. Please repeat after me. Saya akan membacakannya. Ulangi ya. Ulangi. So, you can practice how to pronounce them. Jadi kalian bisa berlatih bagaimana melafalkan ungkapan-ungkapan ini. I'm sorry, I have to go now. I'm sorry, I have to go now. It's okay, see you. It's okay, see you. Goodbye, bye. See you later. See you. See you later. See you. See you soon. See you soon. Take care. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night. I'm sorry I have to go now. Artinya, maaf, saya harus pergi sekarang. Ya, ini diucapkan ketika kalian ingin berpamitan. Dan ketika ada yang mengatakannya kepada kalian, kalian bisa meresponnya dengan mengatakan, It's okay, see you. Tidak apa-apa, sampai ketemu lagi. Ya, goodbye, bye. Sampai jumpa, selamat tinggal. Selamat tinggal ya, kalian sudah tahu arti goodbye sendiri kan? See you later. Sampai jumpa lagi. See you. Sampai jumpa. See you soon. Sampai jumpa lagi. Take care. Hati-hati. Good night. Selamat malam. Good night. Selamat malam. Nah, good night ini berbeda dengan good evening. Good night diucapkan untuk berpamitan, sedangkan good evening digunakan untuk menyapa ya. Ketika kalian bertemu seseorang di malam hari, kalian gunakan good evening, good evening. Tapi ketika kalian ingin berpamitan, kalian gunakan good night ya. Now let's practice the dialogues. Mari kita berlatih dialog ini ya. Please repeat after me. Ulangi. So you can practice how to pronounce the words. Jadi kalian bisa berlatih bagaimana melafalkan setiap kata-katanya. Goodbye, Mom. Bye, Edo. Take care. See you later. See you later. See you. Take care. Good night. Have a nice dream. Good night. Have a nice dream too. Good night, Mom. Good night, Dad. Good night, dear. Now let's practice. What do you say to greet someone at 7 a.m.? Excellent. You say, good morning. What do you say to greet someone at 11 p.m.? Great. You can say, good evening.
What does the mother say? Great. She says, take care. Okay, that's all our lesson about greeting and leave taking. Sekian pelajaran kita tentang sapaan dan berpamitan. And these are the credits. Thank you very much for all the resources, the awesome resources for free. Thank you for watching and paying attention during the lesson. I really hope that this video is beneficial for you, and see you again in the next video.